Todos son mis favoritos. No, no es verdad, es Jerry, ya lo sabemos. Sí, tengo un cariño muy especial por eso. Jerry es Todos son mis favoritos. No, no es verdad, es Jerry, ya lo sabemos. Sí, tengo un cariño muy especial por eso. Il y a déjà 1,4 million de Si tu veux, parce que je viens de te les manger. Tu sais passer la place à qui? J'ai dit non. Et Patrick Vieira, il servait comme capitaine. Tu manges à quelle heure? 9h30. Tranquille. Sí, claro que es tranquilo, pero Previously on The Walking Dead. quería jugar a más rápido que posible. Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. Word's getting out that you want to leave the motor in. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us, you and Clem. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my Calm camp. down, you're paranoid. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead. Personne sait qui on est Somebody vraiment help maintenant. me. Come on! Ouais, on a éliminé les deux mecs qui savaient. Kenny! What the Enfin, fuck? on nous a aidé un There's peu. a shitload of Plus food personne, and hein. supplies back here. You're right. Oui, voilà. We shouldn't take this. The rest of us are taking this stuff. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, J'étais vraiment you'll be safe. paranoïde. Hein. Jolène. Moi, je n'ai pas compris sa phrase. Sa phrase ne veut rien dire. Elle s'inclut pas dans les bandits, mais elle est avec les bandits. Elle s'inclut pas avec les fermiers, mais elle est avec les fermiers. Mais pourquoi c'est quoi sa fille, l'autre? En fait, je te dis, elle a perdu la tête. Sa fille a été tuée pour moi. Par les mecs des fermiers. Parce elle devait être assez gourmande, la fille étant. Avec tout le respect, elle devait être. Ah, bon Jean, bon bœuf, tu vois. Et ils ont dû le tuer, et ça n'a pas dû lui plaire, et elle est devenue folle. Hein. Bon, là, on a vu dans l'abandonnement sur un train. J'ai hâte d'être dans le train. Dans le train, je sais un peu ce qui se passe. Non, je rigole. Je sais pas du tout ce qui se passe. Mais je sais, c'est pas la joie de vivre. Bon, déjà en cours. Arme en main. Oh, on a un nouveau pistolet là. Non, non. On n'avait pas de pistolet à poing. Non, non. On n'avait pas un Glock, hein. Looks like this No, is no. our lucky day. Je n'aime pas ça. J'ai I pas don't écouté la like it. phrase. Keep your eyes Ce open. qu'elle dit, on alright? dirait c'est calme. Just trying to be optimistic. Let's just get inside. On va pas chercher Ah, les bah oui. médicaments. On n'oublie pas, hein, les médicaments. Ah, mais là, les médicaments, c'est trop tard, là, frérot. Il devrait le savoir, l'autre. Mais c'est trop tard. Hein? Lui, il a pas oublié, hein, Kenny? Ah, mais on est con, c'est Made pour up lui. your mind yet? Ah, merde, oui, c'est vrai que c'est pris une balle, lui. When it comes to the getting the hell out of Macon, I bet you're in the let's stay put camp, considering I've been pushing everyone to leave. On devrait partir du motel. On est d'accord? Soit on dit on reste dans le motel, soit on se dit on se sépare, soit on dit on part. En vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de bouffe, là, en fait. Mais oui, ça fait 6 ans on est là, on se loot, ça fait 3 mois. Ouais. Ça veut pas dire autre part il y a de la bouffe, mais... Sans doute plus que... Ouais, voilà. We should go. The motel's run its course, and it's not safe. Et maintenant c'est qu'en fait il y a des Well, if bandits en that's what fait. you think, you should probably fucking speak up. Mm. Lily's dug in. On devra dire tout bon, la prochaine fois. La prochaine fois si Lily elle nous pose la question, on doit dire bah on se taille.
toute façon, il n'y a plus son tête à Lily. Like last time. On s'en bat les Over couilles, the Lily. rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies we have. We didn't leave much in there. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. On va te faire enculer, tu vois bien. Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. I better get a move Il y avait un truc par terre. À droite. They're blocked by all the fallen concrete. There's no safe way through that mess. C'est trop bizarre, il n'y a pas Kenny, come on. pas un zombie. Ah, shit. Mais faut pas que la voiture se mette à sonner, que ça les attire. Sorry, pal. All right, stay put. Ça fait un bruit de fou, ça. Hein. Ouais. Mais je pense pas, il voulait pousser quand même, ce con. They're blocked by all the fallen concrete. Are you sure you can't reach me? Listen, you're either gonna have to get a hell of a lot taller, or my arms are gonna have to get a hell of a lot longer. I get it. Now keep looking. Il y a que ça en fait. Still can't reach? Not while you're standing there. Ouais. Ah non, je vais l'acheter. Voilà. Je vais l'acheter. Non, je vais. They're blocked by all the fallen concrete. Looks like it still works. Lily's not doing so good, huh? On dit ça? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Hein? Bon. C'est une vérité. Le bruit que ça va faire. Your girl still upset with me for taking stuff out of that car last week? Pas poser la question, on s'en fout, c'est pas notre I histoire. haven't asked. You even talk to that girl anymore? Ah. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. Il s'en remettra. Il s'en fout. He'll get over it. Herschel's son is one of how many now? We've all seen a lot worse. That's a fucking thing to say. Talking about my kid here. Merde. Avec tout le respect, son fils, on s'en bat les couilles, frère. Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Shit!
Ça va, Jesus. ils rassurent eux. You okay? No, Dick, I'm shot. Now get off here. Help me! Somebody help me! Oh God! Oh God! What the hell On is la that? laisse, on la laisse. A walker? Walkers No, don't voilà. scream, do they? Jesus, I don't think Wow. so. Elle gueule, elle ramène les zombies. Alors, c'est soit c'est une fille, on l'aide, soit une fille. À tout moment, elle est infectée, hein. Oui, ce qui est marqué, soit elle va nous faire tuer, soit on l'aide. Et Kenny va pas commencer à me casser les couilles avec mon choix. On la laisse mourir, parce qu'on n'oublie pas Kenny, hein. Kenny, il a tué le daron, il a pas hésité une seule seconde à tuer le daron. Ouais, mais là, c'est une meuf. Putain, casse les couilles, ce mec. Vas-y, t'es parti pour quoi, toi? Moi, je l'aurais sauvé. Sauvé? Bah, vas-y, go. It's a girl. We have to help her. How? There's no getting to her. We gotta do something. Plus Bah, maintenant. tellement là, ça fait plus. C'est fini, c'est fini. Put her out of this They misery. don't know we're here. What do you mean? I mean, we leave her alive, and she draws them all to her, buying us time. Voilà, et gros, il est. Ouais, là, je le suis maintenant. We can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. Laisse-la. Force à toi, jamais la vie je tire. Good. Let's Prends go. des petits crocs par-ci She'll keep par-là. them busy. Oh, je te jure, on devait la laisser mourir, ça. Oh, mais là, de toute façon, c'est fini, y'a plus d'espoir. Et là, on va la voir se faire revive. Même pas. Fais pas le Ah, truc. Ali, mon frère, t'as fait pire. Vas-y, t'as tué 2 mecs et de sang-froid, elle, ça te fait de la peine. We should be good to clear this place out, but we ain't got all day. Get everything you can out of these racks. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go. Tu pouvais me prendre, t'avais un autre Ouais. à prendre. Il peut pas arrêter de gueuler, la salope. She's gone. Elle va se faire There's attaquer. not much time now. Pas me nique sa mère, faut qu'on se dépêche. Par terre, t'as des boîtes. Enfin, t'as là les trucs, frère. Braquage GTR 5. Oh. Comment tu peux porter tout ça, frère? Moi, j'en ferais tomber la moitié. Et tout ça encore? Y'a plus le temps. Fuck! Incoming! Come on, Lee! Up and over. We're still clear. Let's hustle. Kenny, help! Oh, wesh. Pompe inversée. Fridge! Out! Let's fucking get out! Ça fait 2 fois il a hésité, hein. Ouais, vraiment. Après une fois il a hésité quand même. Ah, une fois il nous a sauvés quand même. Quand Quand le daron il nous a poussé. C'est vrai. Fuck was that? They're everywhere. You took care of yourself, didn't you? On a plus notre sac?
On avait un sac. Ah non, on avait pas de sac. On a mis où la bouffe? Et le killer. Je pense, j'espère, je sais pas. On s'est fait attaquer? Ouais. Non, on décampe, on décampe. Elle parle à qui? You're back. Ben found some stickers in a drawer, and I put them on my walkie. Hey, Sweet Pea. That's neat. I'll find you in a minute. Looks Bah, like we c'est got une the petite chambre kid 5 on watch étoiles, elle. again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone and come and rape our women and children. Ha. C'est singe ce qu'il a dit. Je vois. So, what did Il a you dit get? on devrait mettre une pancarte pour dire violer nos femmes et nos hommes. Et nos enfants. Just what was left. Which was a lot, actually. Take a look. We're fine, by the way. Nice work. This'll keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? Aye. We'll freeze our asses off here. Because piling into an RV with you after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? You know I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. On dit quoi? Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Ouais, Those tu are peux pas, bullet tu peux. holes. T'as déjà We got enough Kelly, arrow ça fait shafts double sticking jeu out of après, it to frère. dry our laundry. We have to go eventually, Lily. I know, Lee. I know. Eventually is different. So, you two are, having a disagreement? Cool it, Doug. Don't boss people around. I'm sorry. On est plus fort ensemble. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. And I don't think you're capable in it. We're strongest together. I know you think I'm on her side, but there are no sides, damn it. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people, Putain de merde, j'arrive not pas. just things. We deal with shit as it comes, just like we always do. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? What then? You just gonna deal with that? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace, of not hearing it. Do you know how we got these supplies? Your pal and I got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Elle Like était morte, de toute bait? façon. God, what is happening? She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers, and the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth, and it's coming this way. It's not going to be easier out on the road! How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing! And I know the list of people I can trust here gets smaller every day. Now everybody get out! Oh là, mais elle faut se calmer, elle. En fait, le problème, c'est qu'elle a plus confiance aux gens. Elle s'en remettra. T'es juste pas She'll avec get elle. over it. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken. All I know is, whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you for once. For once! Non, On leur non. pas comme ça. Non, en fait, elle a plus confiance à des gens. Faut qu'on lui donne Rough notre day, confiance. I guess. Ouais. Yep, I've just been calling them days T'as gagné. lately. I don't know what it is, but it's probably worth talking to Lily about things going missing. Ever since her dad died, she's been a live wire. And now, if she's paranoid, that's a bad mix. Bon, Va parler à Lily là si tu peux. Par contre, ça sera pas contentieux, elle va me dire dégager, frérot. Aussi vite qu'on est venu. I'm
sorry. You don't have to Ouais, apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? On se calme. Ouais. You have to chill out. I know. I'm trying. I'm trying. I feel like a crazy person. Can I do anything for you? Yes, I need help. There's a traitor. Somebody, one of us, out there. He or she or they have been taking things. Quoi comme preuve? T'as quoi comme preuve? For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. The count's off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count, and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. Huh. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. Je vais enquêter. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. A mystery. Jesus, Doc. Petit gamin de I'm merde. sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I Oui, just oui. say? You're the Ah, Grace c'est la patte detective, patrouille, quoi. and Vas-y, I casse-toi. can be Dick Grayson, your ward. Dick. That's Robin. I know who it is. Faut lui dire, tu peux m'aider. Vas-y. C'est souvent un enfant. Tu peux raconter plus de choses à un enfant qu'à un adulte. Et tu soupçonnes pas un enfant. Ouais. D'accord, tu es Robin. Robin. Okay, you're Robin. Yes. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. On parle. Hey, Clementine. Haley, What's that you're working on, Clem? it's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See, it's the same. Kind of. Oh, that's really something. I'll make one for you too. Bien coller ta tête. You didn't accidentally break a flashlight, did you? No, did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow? Did you do that? Yes. Réconforte-la, tu te plais ici, tout ça. Get here. I don't like Il it dit que je fais plein de here. trucs bizarres Do you comme wanna quoi leave? mettre un verre de terre. Tu Where l'as are we fait? Yes. Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That'd be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. J'ai pas Ok. écouté ce qu'elle a dit. Non plus. Mais en gros, elle aime pas être ici. On va les cuisiner. Hey, Ils you ont two. faim. How you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry. How are you, Lee? Non, 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 dis pas ça. Fais des efforts avec Lily, frère. You need to try harder with Lily. You guys gotta straighten this out. I don't know how straight we can get it given all that's happened. So what then? Time will come we'll have to do what's best for our families. And that's what we'll do. Oh, mais là, t'as protégé que la sienne, là, frérot. Ouais. Sors, tiens. I'll talk to you later.
Non, parce que pour moi, ça joue entre la daronne, Hey, Doug. Ouais. Doug et Ouais. l'autre en haut là, de la chaise, je sais pas comment il s'appelle. Parce que lui, vas-y. Non, dis rien, après je travaille. What are you working on? S'il te I'm parle just de trying to trucs. focus on the wall. Anything I'd like to contribute needs batteries or tools I just don't have. I'm tearing down this furniture to patch up the wall. If we go on like this, we'll have half the Travelier piled up out here before we know it. The wall's important. Et pile pour le mur. Guess. I feel worthless on watch because I'm not wild about guns, and I just wish I was more helpful. Les piles, sûr, c'est pas pour la lampe torche plutôt? On lui dit ça? Non, 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 non. I'll catch you later, Doug. Là, pour l'instant, je dis rien à personne. Sounds like Kenny actually has that thing running. I'll believe it when I see it. Hey, Ben. What's up, Lee? You feel useful to the group? What? Useful? Yeah, how's your spirits? I'm fine. I'm helping, right? For sure, Ben. Je sens rien. T'as vu quelque Have chose you de seen louche? anything weird on watch? Is there anybody out there up to anything? Nope. Really quiet. Really? Yeah, totally. Which is good. Talk to you later, C'est Ben. normal, c'est lui. C'est pour Bye. ça que c'est silencieux. Ouais. Il est où, Duck? Oh. Pink. Doc, A clue. maybe. What do you think it is? I don't think it's Pourquoi anything. je pensais avec Maybe Clémentine? it's a sign. Pourquoi? It could be. Frère, je sais It's pas, pink je sais pas. chalk, which is weird. Okay, back to investigating. T'as rien servi. Voilà, on va accuser Clémentine. En fait, je crois pas pourquoi elle aurait fait ça, Clémentine. On demande la clé. Ouais, vas-y, parle de la clé. Hey, Clementine. Haley, Do, you have any pink chalk? no, it's gone somewhere. Hmm. Do you want blue? No, it's okay. Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues Yeah, and... Duck, I got it. Good job. Cool. Mais on fait ça devant tout le monde, et personne qui capte. Oh non. Somebody was over here, too. See? I did good, huh? Yeah, Duck, you did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Those bandits gave us hell, but they've been quiet for days now. Son of a bitch. C'est la daronne. You haven't come up with anything, have you? I came up Je with suis this. ici. Mets-toi au genou. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall, and there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah.
Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night. Moi, du and coup, elle, on cutting your sait, c'est throat la, while c'est you la, sleep. c'est le sang, frère. You Sinon, elle aurait die. jamais balancé un truc comme ça. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? On se fait attaquer? You don't fucking steal from us. Who the fuck is that? Y'all better Got get our your people ass out down there. here. We ain't fucking around. Ah, c'était le contrat? Oh Lily. shit! Mais contrat avec qui? Il y a quelqu'un dans le groupe a passé un contrat avec les bandits en scred, c'est pour ça qu'on se fait pas attaquer. Kicking indoors any second. What the Ah, hell are mais you de nous en Solemn. parler alors, frère, c'est qui? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Shit. Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. Lui, il peut nous mettre une balle au milieu. Faut être une pute. Pourquoi tu fais ça? Why are you doing this? Just leave us the fuck alone. Why? This fucking guy. Why? Because we gotta. That's why. Il y a écrit quoi? Attends, t'es prêt? What will it take to reach a deal? About twice as much as you've been giving us. You got it. Done. Is that so? Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. Man, shut up or I'll... Christ! Oh shit! Là, ça va tirer, là, du coup. Voilà, paire de couilles qu'il a pas. Tire, 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 tire. Il a un flingue, tire, tire, tire. Oh, dans le cul. Oh là. Oh là là. Get back there! Smoke him out! We gotta get out of here! No shit! Get those bastards! Cover our people and get them to the RV! Go around, shit for brains, he's back there! Wesh, Oh là là. y'a pas du travel time? Now! Get over here! Hurry! Man, you saved our asses! Get inside! Et Duck et Clémentine? Non. La peine, on part pas sans elle. Bah là, on s'en fout, toi, Gotcha. ici. Hang on! Alors, vous tombez à pic, vous, les gars. Hide behind that van! Get your asses around behind! Hein? Oh là là. Gotcha! Hurry! Come on! Clem, get Elle va se inside faire the dévorer. RV. It's Soit on gonna sauve be Duck, soit on okay. sauve Go. la daronne. Ouais. Oh, Elle a Christ! été mordue, je crois, Daron. Lily, get in the RV! Screw her! Let her stay! Bah, tellement, on la donne même pas, frère. Shit. Kenny, hurry up with that thing! Watch the right! Lee, left! Vas-y, mais Lily, dépêche-toi, frère. Ou tu viens, ou tu tires, tu fais un truc, frère. T'as vraiment raté ça, là? Doug? It's the solenoid. Lily, last chance, get down here! Shit! Ouais, bon, elle est montée. Cat, Jesus, are you okay? I'm fine. I'm fine. Oh shit! Le fils, le fils. I'm sorry. Calm down. We need to figure out why this happened. Nobody died. We're okay, right? Katya, you're okay? We just lost everything. But we have our health. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was slipping them our meds. They didn't get their last package, Ouais. so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Ben, I think we need to talk.
Whoa, what? Lily, let's think about this logically, no? Logically, Ouais, je veux les deux, ils sont the ensemble, new quoi. guy who could have easily been a plant? I think that's pretty logical, Doug. C'est pas lui. I'd do anything to hurt you guys? Don't play dumb. Were you hoping they'd eventually kill us all and you could join them? Why Ben? What makes you think it was him? Je fais que sucer des bonbons. J'en ai pris 6 à la fac, j'en ai mangé 6. He came Je fais into que this crew a boire. stranger from the woods. Ah mais je fais que boire. Cut and dry to me. I came into this Mais crew moi, as a stranger. So you're saying you did it? Nobody did anything. Il y en a I plus know de I don't get wrapped up in the politics around here, but we really need to think before we start stringing somebody up. Doug, I appreciate your faut concern, dire quoi? but we have all the evidence we need. You have evidence? No, not here, but Lee je sais found pas. the meds. We found an entire signaling system. Shock! Signaling system? I know it sounds crazy. Doug's right. Let's just get on down the road. We can talk this out like adults. Why give someone who almost killed us the opportunity? Lee, you know what we found. Just let me out of the car. I'll go. I didn't do it, but I'll go. Good. That sounds great. Lily, look at him. Fuck. Jesus, I didn't. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Allez, voilà. Shit! What's going on up there? I hit something. We gotta stop. All right, well, we can deal with this now then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Lily. Out. Ah, t'es pas la personne la plus maligne, Lily. Pas le meilleur endroit, on va pas se mentir. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone, keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody I think you thinks. should chill out. Please, look, it wasn't me. Please stop accusing me. I'm really sorry you're upset, Ben. Just tell us Pour moi, you c'est pas did it. Ben. No! This dumb fuck Walker. Vas-y, You je te okay laisse. over there? Pour moi, c'est la daronne. Yeah. Son of a bitch. Ben, you have no other options here. Je te laisse faire. Alone. I think you both are protesting a bit much. No way it was Ben. It was somebody else. Could have even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Yes. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Arrête de crier déjà pour commencer. I'll get more food, more medicine, Arrête de paniquer, arrête anything. de Do you paniquer. think any of that is good now? Stop panicking. Seriously, Ben. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Evidence or not, this isn't any way to treat one of us. I've heard enough out of you, okay, Doug? Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Vas-y, mais ça You dit. have until Kenny kills that walker to tell me it was you. No! Ben! Lily! This is about trust, and I've never trusted you. Lily, lay off. J'aurais pu m'auto-suicider? You know I Please can't. stop. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. Please, let's just get back in That's the RV. not happening. I can't handle this. There. I got him. Now, what the fuck's the problem? Ben! No! On a sauvé Doug pour la meuf pour que je le tue. Drop it. Holy fuck. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. Non, on la laisse pas. Ouais, non, non, laisse It pas, laisse pas. wasn't supposed to be him. Montez, montez, montez. Just get in. I'll figure out what to do with you. It's a bad idea, Lee. She's a No. murderer for shit's No. Ta sake. gueule, quoi. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. Après, What are you culotté, talking le mec il a about? tué son daron, il parle de Vraiment. meurtrière. He killed someone Vraiment. before all of this.
He was a convicted murderer. Hein? Is that true, Lee? Elle était au courant? Yes. Fucking hell. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. Ah, laisse Clémentine en dehors de ça. To hell with it. I don't have I don't want to anything hear left. it from either of you. Just get in. Mais en même temps, c'est difficile, elle vient de perdre son daron, elle vient de tout perdre, c'est un peu compliqué, tu vois. Kenny, il a toute sa famille. Force à Doug. Il est même pas mort en soi, il a pris une balle dans le dos. Il était bien gros. Aïe. Non, non, il donne pas une arme à lui. Il est con ou quoi? Bon, vas-y, tu la tues ou pas? Lee? Non. A word, Qu'est-ce qu'il fait? please? Baisse ton arme, qu'est-ce qu'il me fait lui? Lis un mot, s'il te plaît. Clem d'abord, toujours Clem. Toujours Clem. Toujours des wallahi, wallahi, wallahi. Bon, Clem, je attends 2 minutes. Kaja a besoin d'aide, j'ai l'impression que le petit il est mordu. Afro, s'il est mordu, il va vite passer par la fenêtre, hein, je te mens pas. Is Duck feeling all right? Il s'est fait mordre? Allez, tu dégages. Happened during the raid. Il va se changer. What's the plan? You've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Not that you've ever Écoute-moi bien, je vais afforded me us mettre that contre eux là. luxury. Anyway, On a tué le daddy de Lily parce qu'il pouvait se faire infecter. Donc le petit qui se fait mordre, on va le tèche de la voiture. if you could tell Clementine, we would appreciate it. Clémentine, jamais elle va se faire mordre. T'as pas compris, elle est pas conne comme Duck. On va les protéger, surtout Clémentine. Toujours un peu. S'il y en a un qui l'a mort, c'est nous on va le mordre, frère. Hein? S'il y en a un qui mord Clémentine, c'est nous on va le mordre. Ok. Par la Clem, par la Clem. Clem, Elle va nous parler de Clem, Duck. comment t'expliquer Clem? Tu vois Duck? Bah oublie-le, il sert à rien dans la vie. Pourquoi tu le tiens comme si c'était ta gadji? On aurait dû le laisser dans le bus. Ah ok, direct. He got Cash. bit by a walker trying to escape the motel. I don't feel good. What about Doug? Ah mais donc c'est fini. Il n'a rien à dire. Gone. Putain, on l'a sauvé pour ça. Because he was shot in the head. Ah il a pris ma tête la balle. It's horrible. Yeah, it is. De toute façon, on a dit que Clémentine, faut qu'on la choque sur les trucs comme ça. Faut qu'elle ait un mental d'acier. Bonhomme. Ouais, j'ai pas dit un truc, hein. Mais je connais la fin de l'histoire. Et je crois à la fin, elle est... C'est la fin pour tout le monde, genre. Il y a plusieurs façons, mais c'est la fin pour tout le monde. C'est-à-dire, en mode tout le groupe va mourir? Non, non, parce que... Enfin, tout le groupe qui va mourir, ça je sais pas en tout cas. Mais en mode, ça va être la même fin. Pour... Genre en mode, on peut prendre plusieurs chemins, se séparer et tout. On va revenir sur la même fin. Je sais pas si on peut... Si... Bref, je vais pas dire plus, mais on va revenir sur la même fin normalement. À peu près la même fin, tu vois. Je suis content que tu sois là, je suis content que tu sois là. Me too. Pff, arrête. I heard you outside my treehouse Putain, la seule that meuf qui m'a day dit MeToo, c'est elle. and thought about dropping a hammer on your head. Quoi? C'est gentil. De me faire tomber un marteau sur la tête, c'est gentil. Pourquoi? Quoi, Ouais, pourquoi? dis-lui c'est gentil, on s'en fout, rassure-la frère. That's nice. Ah, parce qu'on l'a sauvé? I didn't though. Thanks. Il a de l'eau?
La tension est palpable dans la villa. Il trempe Se du réveille, genou le là. petit. Le petit se réveille. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais j'ai peur. Je peux pas, je peux pas. Ah ok. We got something up ahead. J'ai peur, ZB. En plus j'ai cru mais je suis au courant de la fin donc je suis vraiment très con. Damn it. Road's blocked. Il est bloqué par quoi? Par un train, tu vas voir. Now we gotta deal with this. C'était tellement sûr. Tu sais comment on le sait? Parce qu'on l'a vu dans la bande annonce. Oui, c'est vrai. Je suis pas un génie, on sait. Juste on l'a vu dans la bande annonce. Ils veulent pas looter toutes les voitures autour? Boîte de chewing-gum, KitKat. Par contre, tu laisses Clem dans le camion avec Is l'autre there là. any way to get around it? Doesn't look like it. Putain, j'aurais dû On tellement foot, dire tout le monde maybe. sort dehors. Can't really afford to do that now. Parce que tout le monde en repère un. Après moins un nez, Seems like a safe area. on a plus de bouffe. All this brush will stop anything from creeping up on us. And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Ah, mais il est menotté? Oui, c'est vraiment le pire truc. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else Écoute-moi bien. relax. Si on peut poucave Mais- que Duck est mordu, on le poucave à la première minute qui est venu, c'est bon? Tu sais que là, si je pars en expédition avec quelqu'un, je prends Lily avec moi. Je crois que... écoute-moi bien, sale salope de captage. Si Ben vient me parler de Duck une seule seconde, je lui poucave qu'il est mordu. Si on a une seule bouteille d'eau, Duck il peut se la mettre dans le cul, sa bouteille d'eau, jamais il va recevoir Mais une après, bouteille d'eau, un seul truc de tu vas discuter avec Kenny, du coup. Kenny, s'il veut venir aux mains, on va venir aux mains, il a qu'à baiser sa femme pour avoir un deuxième gosse. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Pourquoi on dirait que c'est de l'ironie alors que c'est vrai? Sûrement. On monte. Ah mais je suis con là par contre. Might be something inside. Et on a perdu l'informaticien avec nous. Non Lydie, tu trolls. Doug, bon après Doug on l'a sauvé mais... Chiant. Ouh, attends. Bon, là, on va tout prendre, non? Ah, mais il va reposer les trucs à chaque fois, non? Eh ouais, Je préfère ça quand même, non? j'aurais pris la clamolette. Vous avez raison avec les monettes. Ah non, ça c'est mieux, non? Parce que Pourquoi? parce que ça on peut en fait on peut descendre ou augmenter en fonction du boulon. Donc imagine on est bloqué dans un endroit et la clé monette elle peut pas l'ouvrir le truc parce qu'elle est trop petite ou trop grande. Le truc à droite permet de faire ça. Vas-y, prends le truc à droite. Vas-y. Bon je te dis pas on tombe sur un truc meilleur, on le prend. Moi, je comprends pas pourquoi on est 600 dans le camion et il y a 3 objets, il y a pas 2 mains libres, genre. Jette le stuff par terre s'il te plaît. Fais comme sur Ouais, CSGO, tu mais, jettes le mais spy. dans le camion, au pire, mais dans le camion, si on se sert pas, on le prend avec nous au moins. Mais oui, il est trop con. Moi tellement tu sais je pense que je prendrais tout ce que je voyais. Hein. Tout ce que je vois je pense que je prendrais. Yeah, je te jure. Après, on a un flingue, quand même. Faut oublier. On a un flingue, c'est vrai que le truc il est pas très... Mais après, un flingue ça a fait du bruit. Là ça fait pas de bruit. Bon le zombie il pop quand là? Où le screamer? Il est où, lui? Il est où le moment où je vais être réactif sur le A? Parce que mes doigts sont sur le A. Il y a un zombie qui va tomber de la porte. Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Au pistolet, vous l'aimez les fous. Continue, Ouais, t'es déjà bien amoché. Suppose we ought to look him over. Yeah. Finis-le, frère. Parce qu'il va juste te bloquer l'accès en plus.
est comme ça, il est... I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Comment ça les freins? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. A bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Nothing about the train. Ew. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. C'est un peu chiant là. Tu peux pas aller à droite quoi? Ah, on peut sortir. Mais non, mais il y avait un truc à droite, non? Et il y avait le truc pour démarrer le moteur, je crois. Non, mais. Genre, viens vers la caméra. Là à droite. C'est ça. Utiliser la Mais console. la porte, tu ne peux pas aller à la porte. Non. On va pas lui dresser la parole à lui. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit. Think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kinney's got us headed. Looks unopened. I'll take this to Kanja for Duck. Ma bite. Oh là là, j'avais pas compris ça, bande d'enculés. It's stuck. I can definitely pry this thing free. If I can break it loose first. Utilisez la main. Shit. Broken. There's gotta be a better way to do this. Mais quoi, tu veux péter ça? I need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Derailed. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Faut appeler les autres.
one hell of a mess. On va parler à Lily quand même. Hey, Lily. Lily. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? Elle est pas très coopérative. Ah, c'est vrai que c'est pas la bonne période. Tu veux une bouteille d'eau, Clémentine, ou pas? Hey, Clem. What are On va you te dire going to non, do passe with la Lily? duck. Rien. There's nothing to do that would even begin to fit the crime. We could lock her away forever. I don't know Wesh. about that one, hon. Elle est devenue sadique, hein. She killed him. Ah merde. Yeah, it's horrible. Elle va goûter à mon châtiment. We found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Elle se fait enculer, toi. Putain, va te faire enculer, toi. There's T'as a pas le choix, à mon notepad on avis. the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Jamais je te donne la bouteille d'eau. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Has Clementine said anything to you about Doug or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Oh, parle bien. Parle bien de Clémentine. Parle bien, par contre. Poor dog. God, where did yesterday go? Bah ouais, ça fait un moment déjà maintenant que c'est comme ça. You were Après, comme ça, t'es standing souvent right there. traumatisé. Hein. Are you doing okay? I'm used to it by now. We all are, aren't we? She murdered him, Lee. I was there, Cat. Elle y était pas, elle. I liked him very much. He'd spent some time in Belgium. Et moi aussi, j'aimais bien Doux. Yes, even further away now. Ouais, ça l'a tout le coup, me deck. Hein? Is Ken all right? What is he doing? He's Courage put à his toi, mind Doc. to figuring out the train. What about you? Same thing, sort of. Found some instructions, but I can't read them. Oh, well, I'm sure someone can help you. Petit fils de pute. Have you heard or seen anything out here? No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Il aurait dû te laisser sur le bas-côté de la route. Pas pitié, Lily, tu me dis que t'as déjà utilisé un train dans ta vie, si tu sais tout faire. Lily. C'est pourquoi elle a tiré cette pute. Je crois qu'on est obligé de parler à Kenny. Hein. Ouais. Sur les biens du bâton, je tire tous en rond. Hey Kenny!
this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. Just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? Doug would have known, but we'll figure it out. That's the spirit. C'est l'esprit, va te faire enculer. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. Mais on n'arrive pas. I can kinda see the indentations from the writing. Pas une lampe torche? We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Hey, Ken. What's up? Mais Lily, on va l'emmener dans tous les cas, frérot. I'll get back to it. Me too. Pas besoin de Kenny pour ça en fait, il a pas compris ce fils de pute. Mais on a tout loot là. Qu'est-ce qu'on devrait faire? T'écris un truc là ou... Nothing. Donc déjà là, il y a des trucs intéressants déjà. Et là on va prendre ça. Il fait de plus en plus nuit là. Non Mathis? Mathis? Ouais. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Hey, Ken. What's up? God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys. We can figure it out. All right then. Vas-y, vas-y, on est des gens intelligents, t'as raison, t'as raison. I have no idea what to do with these. Oh, on n'est pas si intelligent que ça. Bon Clémentine, tu vas me donner tes crayons de couleur de merde. Va dans la caravane. Dans la caravane. Et là on rentre et s'est transformé en zombie. T'as rien là? C'est la zone. I'm leaving. Non. Je vais t'arrêter? Ouais. I'm gonna stop you. No, you're not. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. He left the keys in it. Hors des questions, viens Lily. No Viens, way. Lily, viens. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Non. Je voulais qu'elle reste avec nous. Par contre, on aurait pu partir avec elle. She's stealing the RV. Lily!
Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Elle t'est menottée, Zobby, elle t'est menottée, frère. Bon, ben on est plus. Let's focus on the train. On est plus que 1, 2. On est plus que 5. 6. Mais Non, bon, non. Doc. Non, d'accord, Well, on we're compte pas. fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Ah, vas-y, casse les couilles. Le problème, c'est qu'il y a que Lily qui avait une paire de couilles, frère. Duck is still sick. Que you know. Lily, Ben, il We sert need à to rien. get to the city. Et The Ken, coast. bah on va pas en parler de Ken, mais ouais. Casse les couilles, Kenny, vas-y. Oui, mais Kenny, le problème, c'est que Doc, il est malade. Du coup, si jamais on va tèche Doc, on va tèche Kenny aussi. On va te faire le gamin, là. I'm watching the girls and not working on a mega cool train. Lève-toi, chat, moi j'ai un 35. Tu vas te manger un écrasement de teuté. Attends, on pouvait faire un démo pour éviter qu'elle parte ou quoi? Non, mais fallait pas dire hors de question, fallait dire reste Lily, je sais pas quoi. Il y avait pas resté Lily. Si, il y avait un truc juste en dessous. Juste en dessous, moi j'ai compris comme si elle allait partir en fait. Et quoi? Je sais plus. Genre c'était un sort de... Ouais, Lily, on va partir en fait. Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine. Non, il y avait un truc en mode ouais, j'ai un quoi, un truc hors de question, du coup elle est partie, et l'autre c'était un truc en mode on va trouver une solution, t'en fais pas. Elle va revenir. 6... Oui, on va la retrouver je pense. 6, 5, 9... Baba, oh, ba. Ok. Baba, oh. Allez, c'est bon, j'ai. Baba, oh. Oh. Ba, oh. Son of a bitch! Whatever you did lit the dash up. So far, so good. Je suis intelligent. Now we're talking. Hein? J'ai pas voulu faire ça. Mais c'était ça qu'il fallait faire. 9. 5. Mais 5, je l'ai fait sans faire exprès. Ah, ok. Par 3. Mais y a pas 3. Il y a 2 9, non? Oui, c'est 2, 9. Mais c'est où 9? Lily, elle nous a quand même prévenu qu'elle allait partir. Qu'elle avait confiance en nous. Ouais. Une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Je savais qu'elle avait eu un crush sur nous. Holy shit! We're golden! Non, toi ta gueule, ça sert à rien. This thing is loud. So what? We're barreling down the tracks at 40 miles an hour. I don't care about the noise. Let's Et fucking c'est un train, enjoy normalement this. ça bombarde un train, frère. Ah, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on perde de Doug, mais on investit un peu depuis tout à l'heure. Ouais. Le problème, c'est que si tu parles de Duck, tu vas l'abandonner. Et Kenny, il va te faire la gueule, du coup. Et on va l'attacher à un arbre. Duck, on va l'attacher à un arbre. Moi, là, si je suis dans cette situation, je dis à Duck et à la daronne, vous restez dans une salle, frère. Vous fermez la clé. Et au cas où, si un jour vous vous transformez, au moins. En fait. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Oh, Duck, viens, on va mettre ta tête dedans, tu vas voir. Mais à tout moment, on voit Lily plus tard dans un groupe de méchants. Hein. Ce qui m'étonnerait vachement pas. Ouais, mais si on s'est agressé, du coup, nous savoir. Elle va le trahir. Ah ouais? Ah ouais. Qu'elle nous aime bien, Lily. I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Allez, c'est bon, casse les couilles, toi. Hey, Sweet Pea, you okay out here?
think duck feels good. Me neither. Bon, allez, j'ai compris. On va aller parler à Udadi. It's all yours. Damn it! Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck and get us Je unstuck? sais, hein, mais faut que Yeah. les mecs, moi, c'est des putes. Hey, Kent, What's up? you want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore it. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. I can't get us free. Any ideas? You're asking me? What do I know about a train? More than me. Vraiment rien. Sorry, man. I'll get back to it. Me too. Ce qui me casse les couilles, c'est qu'on fait des allers-retours là depuis tout à l'heure. Mais tu vois, on aurait dû parler à Ben en fait depuis tout à l'heure. There. Hey, Kenny, we're loose. Je vais le baiser. Il y a une sauvegarde, on va se faire attaquer dans pas You longtemps. touch any of my stuff? T'es qui, gros? Ça, c'est- Who are you? The guy who owns that stuff. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you're fancy. Lee. That your crew outside? Yeah, And the guy up in the cab? him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Trained folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Bon, Ben ça veut dire, too. vas-y, c'est un plein d'SDF. Oh, ils vont nous ramener la gale ou je sais pas quoi, frère. C'est bon, toi. Attends, il nous a donné des bonbons et tout? What's your Okay, game, so- man? Keeping them alive. That's not bad. I like it. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. Tu vas I'm finir awful sur les sorry rails, your toi. son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, Ouais. I'm sure he'll be fit Prochain, as je a vais manger fiddle in no prochaine semaine. time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on Stay with us. We'd like the company. Joue une seule note de guitare, je t'encule. Hey, sweet pea. That candy Chuck gave you. It taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Pas de Viagra. Train's cool, huh? I guess. Elle Scary, m'a kind of. aimé. Bon, je crois que je peux quitter. Parce
Parce qu'on est genre dans une zone où on peut marcher, donc il y a... Ah. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Ah mais je crois que on change de chapitre. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes then? Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Get on the train, Clementine. Ok. Parle mieux à ma fille, toi. He's getting sicker. Let me look at him. Laisse-le dehors. Allez, dégage, dégage, dégage. Ne peut pas l'ignorer. Faut dire la vérité. Ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the Laissez-la, train par and exemple. we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Là, la tête de ma mère, hein. Je prends Clem, Kenny, je vais devant. Et je laisse tout le monde derrière. Et Ben? Ils font ce qu'ils veulent dans... Non, ben, même Ben, je laisse derrière, je m'en fous. Clem aussi, moi je la prendrai tout le temps avec moi. Ouais. Parce que si jamais l'autre elle était morte, elle est morte. Mm. Et Kenny, vas-y, il peut être utile. Putain. Plus que Ben. Ça fait vraiment chier, hein, parce qu'on avait Lily, hein, qui porte un peu ses couilles envers Kenny. Ben, c'est un soumis. Clémentine, bah, elle peut pas réfléchir. Et Chuck, bon, Chuck, c'est un SDF. Et ouais. Et vas-y, Nat Kataj, elle va se faire mordre. Katnage, ouais, Katnage, je crois. Aïe. Elle a 100%, elle va se faire mordre, Kataj. Katja. Et frère, on va être dans une merde et t'as le petit qui va se transformer à ce moment-là. Oui, c'est frère, sûr. et- Bah là, regarde la merde comme elle arrive. Mais il tank quand même sur ton culé, hein. Il tank. Gotta be hard on you, eh? Three Mm. adults taking care of 3 kids. No disrespect, son. Ah, le fils de pute. On s'en sortira. Rassure-le, on s'en fout. Gone through just as much as anybody else. This one's gonna grow up quick. I already am. I don't doubt it, son. Lee! Lee, I need you right now. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Il a enlevé quoi? Thank you. Could you just get that off his face, please? Prépare un QTE. He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. On va le jeter pendant que le train il roule, je crois. On va l'arrêter le train. Comment ça, il en a plus pour longtemps? Ça veut dire elle est au courant que... Mais là, elle sait qu'il va se transformer. C'est juste en fait que Kenny il arrive pas à se faire que son fils va se transformer. C'est la première fois que j'ai Kenny, une faut le souris. convaincre. Kenny, faut le convaincre que soit il tèche son fils maintenant, soit il perdra sa femme avec. You need to stop the train. Oh, s'il y a un truc, c'est hors de catage, on le dit. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Les débuts d'un rôdeur? The beginning of... Faut le choquer le It'll be petit. fine. We get to the coast and maybe meet up with people who have this shit figured out. Wake the fuck up, man. This is over. He's dead. Don't you tell me to wake up. I got a real family I'm trying to protect, not that fucking sham you're running back there. Il veut venir aux mains? On fait quoi? Mathis?
Mathis? Mathis? Allô, Mathis? Allô? Allô? Ah putain. Mathis? Ah, Allô? ouais, allô. Putain, j'ai crash au meilleur moment. Tu vois le partage là? Et... Ouais, par contre, j'ai pas suivi le temps, frère, ça. On l'encule ou on l'encule pas? C'est quoi? En Ouais, gros, il est soit on quoi? dit calme-toi, soit on dit je ne sais pas quel est ton problème, soit on dit on combat, soit on recule comme une petite pute. Comme toi, comme toi, comme toi, Jay, comme toi. Calm down and How the fuck do you calm down after a day like Ah, today? parce que. Ah, mais t'es pas au courant des singeries que je lui ai dit? Ben, fais, alors, by j'ai pas talking écouté, to fais. your friend. J'y arrivé, je lui ai dit. Il me dit c'est quoi ça? Je lui montre le mouchoir, il me dit c'est quoi ça? Je dis le sang d'un rôdeur. Le sang du futur rôdeur. En parlant de son fils. Et après il m'a dit mais on va trouver des gens qui vont le soigner et tout. Je fais mais réveille-toi, wake up. Et là, What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. You're in denial. And you've given up. On Duck, on everyone. Stop it, goddammit! Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? On peut pas l'énerver et quand il s'énerve on fait ah calme-toi s'il te plaît. Arrête ton cirque, tu arrêtes ton cirque. Arrête ton Knock cirque. this shit off. So, you want to fight then? Trop tard, Kenny, frère. I just wanna talk, Ken. Relax. Then talk. You couldn't save Herschel's son then, and you can't save Duck now. Shut your mouth! So you're running like a coward. Ok, c'est le moment. Ce qui devait arriver arriva. Ah. Just leave Ah, me peut-être the pas, peut-être fuck nul, toi. alone! I don't need you, and Duck doesn't need you! I told Kaja I'd get you to stop this, and you bet your ass I'm gonna. Don't give a fuck that we don't get along. I'm not letting you do this to Cat and Duck. Je vais pas l'étrangler. Je vais faire exprès de pas l'étrangler parce que on va le tuer là. You're not a bad man. That doesn't even mean anything anymore. Man isn't bad. Man just is. All we can do is take care of who we can and keep moving forward. T'as vu? T'as vu comment je suis un génie? Let's stop the train. T'as vu? Faut aller au corps à corps un peu avec. Faut aller un peu au corps à corps. Bon allez on le jette à la poubelle, on n'en parle plus. Faut que j'aille manger les zombies. Chapitre 5 de l'épisode 3 complété. Oh papier, il reste combien de chapitres? Mathis doit aller me grailler. Là c'est une cinématique, je peux pas arrêter, mais je suis toujours proche un moment où je peux marcher, j'arrête. Again, I think it's time. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. On devrait pas perdre de temps. Non, j'ai besoin de toi. Kaja. It's time to. This is not possible. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what Et là, il faut l'abattre. What if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself.
I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Cat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep. Right, hun? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Oh, fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do Je vais le it. faire. No, you don't have to. Non, 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 non. Fuck. I can. J'irai, I can do this. Je te jure, faut que je le fasse. I love you, Ken, but Vas-y, this comme is tu veux. beyond you. Je dis rien? Comme tu veux. J'ai rien dit. Lee, your son loves you, and you should remember him as the silly boy we used to have. Not this. Hein? Elle va se sacrifier? I can't. Lee, be with him. Attends, mais quoi? Mais il perd sa femme et son fils là? Oh la double peine. Oh le penalty carton rouge. Oh. Non, elle va poser au rocher, elle va partir après. What's happening? Dors, dors, Clem, dors. Ah, dis la Dutch is vérité. dying. I know. What is Katja doing? On va mourir avec lui. Ah, la vérité. She's putting him out of his misery. Oh, Yeah. Look, Clem, things are... C'est rapide. No. God. Elle s'est suicidée? This will J'en ai- never happen to Ah. you. Oui, non, c'est vrai, j'en you don't know that. Yes, I do. Bah, je dois aller manger. I'm gonna go get her. J'arrive! She's Vas-y, je probably a finis. mess. Bah, finis-le jusqu'à la prochaine sauvegarde. Ici. Vas-y, et après je te montrerai au pire en rec. Vas-y, c'est bon. Vas-y, à toutes. Vas-y. Cat! Katja! Why? Cat? Honey? Oh, fucking God! Elle a gaspillé une balle, cette pute. I'm so sorry. She could... She's... Oh, fuck! What do we do? You're his dad. You gotta do this. Just put an end to it, man.
Do it! Et ouais, je savais, on devait tirer, gros. Déporter nos couilles. Meuf avec son fils, bien sûr qu'elle serait suicidée en fait. Bon alors, Clément, j'ai une mauvaise nouvelle. Understand what happened? Yes. Okay. What are you thinking about? What Chuck said. What Chuck say? That what happened to Duck would happen to me. The fuck he did? Swear. Sorry. I'm gonna go talk some sense into him. Don't be mad. Hey. How you doing? Hey. Incroyable.